हेलो हाई नमस्कार सांग मैंने पुणी थे आपण मानक आज सकाळ सकाळ आप नुआ फ्रेश वीडियो रे स्वागत करुच्ची ना कौन दास काली तो आपण देखी आमर प्लिंथ बीम उपरे आम कलम काम करूँ आमती सिस्टम रे कलम करूँ आते मजबूत काम करूँ आज फाइनाली आम कलम जो होता साइड रे इटा जोड़ी करवा आपण मानक देखा प्रथमे कलम करके इटा जोड़ी कले तार फायदा कौन ना कौन कह आहरी बहुत माने आहरी बहुत गुड़ाए कलम बाकी रहा पाखापाखि आहरी केते कलम रही दास आमर काली पड़ता आम 6टा आहरी 10टा बाकी रही आज पुणी आम 6टा कलम पकेबा तापर साइड रे इटा जोड़ी करवा 3 पाटला खाई इटा जोड़ी 3 पाटला कहीं करवा डीपीसी पड़ार अच्छी जोटा आपण मानकर ग्राउंड लेवल हबार अच्छी ग्रेड बीम जो पड़ी आमर ताऊपर पुणी 3 पाट जोड़े हम पुणी पीसीसी पड़ो तापर से आपण मानकर डोर लेवल हम है कि प्रथम जोड़े करके कलम कले कौन हम आ कलम करके जोड़े कले कौन हम ता विषय आज डिस्कसन करवा चलतु ताले काम कंटिन्यू करवा आपण मैंने एबेटू पूरा वीडियो कंटिन्यू करंतु किछि देखंतु शिखंतु वर्तमान फाइनली देखि पारथबे हमर जो कलम काम आमे करथिलु काली आमर 6टा कलम रेडी हो जाइतिला आ कोन बले सिस्टम रे करथिलु केमती तरीका रे काम करथिलु केते रेशियो देइथिलु सब किछि आपण माने देखितिला आ केते फिनिशिंग मध्ये होइतिला देखितिले आपण माने एपट साइड रे आमे 3टा कलम रेडी कर दिजु वर्तमान ढळई करबा तापर आमे एपट साइड रे जो देखंतु पूरा लॉन्ग कांथ अछि आमर कलम तयारी हितला 3टा कलम अछि एपट साइड रे देखंतु कलम केते फिनिशिंग हेछि आ कलम रे केमती लॉक हेछि लॉक सिस्टम रो करिवार सिस्टम आपण मान तो काली देखिथिले वीडियो रे जदि न देखिथिबे आज देखि पारिबे देखंतु एपट साइड रे हमर कलम रेडी वर्तमान आमे इटा जोड़ी करबा 3 पार्ट इटा जोड़ी करबा काहे ना तापर आमे डीपीसी पकेबा ग्राउंड लेवल करबा देखंतु प्रथमे कलम पकई साला परे आमे जो इटा जोड़ी करबा लॉन्ग कांथ केमती करबा आ इटा जोड़ी कले कोन हबो प्रथमे कलम करके आमे जदि इटा जोड़ी करबा केमती ता साइड रे आमे इटा को जोड़ी करबा केते मसला दबा केमती हिसाब रे बसैबा इटा सब किछि आपण माने देखिबे आ तार रीजन सो आपण मानू देखैबे एपट साइड रे हमर 3टा फॉर्मा फिटिंग हेकी रेडी हो जाइछि आ ता भितर देखंतु हमर केमती सिस्टम रे हेछि देखंतु देखि पारछन्ती पूरा रड हमर फॉर्मा को लागि कि अछि ताको आमे मिडिल ले रखिबा वर्तमान तो माने फॉर्मा एडजस्ट हे नाही ताको रड को आमे मिडिल ले रखी कि ढळई करबा आ एपट साइड रे हमर 3टा माने सेपट 2टा एठी गोटे 3टा कलम हमर रेडी वर्तमान देखंतु कांथ लाइन ले आमे पूरा फॉर्मा बसैछु एपट सीधा रे लाइन ले फॉर्मा बसैछु पुणी एपट लाइन ले देखंतु पूरा फॉर्मा बसैछु इटा जोड़ी जे आमे फास्ट करतिलु करदबा रीजन है या वर्तमान आमे फॉर्मा बसैबा पई इजी हे जिवो वर्तमान चलंतु सेपट साइड रे आमे इटा जोड़ी करबा केमती करूछु आपण देखिबे वर्तमान देखि पारथबे हमर एपट साइड रे जो कलम हेतिला इटा जोड़ी आमे 10 इंच मापर करूछु माने हमर बाहर साइड 10 इंच हबो भीतर साइड 5 इंच हबो देखंतु आमे 3 पार्ट जोड़ी करबा तापर आमे डीपीसी काम करबा देखंतु इटा जोड़ीबार तरीका हला आपण माने जानिचती जोंठी आपण मानकर फास्ट कलम पडुची ता साइड रे आपण माने केमती इटा जोड़ीबे पूरा इटा को आपण माने भिड़ीबे सेठी आ मसला देबेनी जदि मसला दउचंती आपण मानकर सेठी फाटो आसीबो देखंतु जो कलम पडिची जदि आमे प्रथमे कलम करके इटा जोड़ी करूछु ताले तार रीजन देखंतु जो कलम पूरा छात पर्यंत जीवो छात सह आपण मानकर वाल बीम पडिबो न्यूट्रल पड़ो सब किछि हम माने ढळई सहित जो रोची आमर ढळई कनेक्शन सी पूरा अलग रोची आ कांथ आपण मानकर सिर्फ पार्टीशन जदि आपण माने कलम करिकी कांथ करूचंती ताले आपण मानकर कोन फायदा रोची आपण मानकर देखंतु जेतेला आपण मानकर वाइब्रेशन होची सेतेला कोन हबो आपण मानकर कांथ को आउ इफेक्ट पकेइबनी ए जो कांथ लंबारे बसुची ता ऊपर आउ इफेक्ट पकेइबनी आ कांथ सो हलिबार चांस नाही सी कलम छात आपर ग्रेड बीम सी गोटे कनेक्शन रोची कांथ होची पार्टीशन है कि एमती तो आपण मैंने देखिले वर्तमान चलतु देखा इटा जोड़ी करके आम जब कलम करवा तार रिजन कौन केमती कौन सुविधा हो पार है कि चलतु देखा तो निहाती एपटे आमर वर्तमान आमर 3 पार्ट लेवल होगला जोड़े ता साइड रे आमे पूरा इटा को कलम को भिड़ी देइचु सेठी आमे मसला दबानी सेठी पूरा खाली सेमती रखिबा तापर ता साइड रे आमे मसला छाटिकी ताको रेडी करबा है कि एई भलिया सिस्टम रे आपण माने प्रथमे कलम करंतु तापर इटा जोड़ंतु है कि देखो एपट साइड आमर 3 पार्ट जोड़े कंप्लीट हो जाइए आउ एपट साइड 3 पार्ट जोड़े हम सेपट तो आमर कलम पड़ुची तापर कलम फर्मा खोलला परे आमे सेपट साइड जोड़े करबा वर्तमान चलंतु आमे देखिबा प्रथमे आमे इटा जोड़े करके कलम कले कोन हबो फाइनली वर्तमान देखि पारथबे
ଆମର ଇଟା ଯୋଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମ ପଡ଼ିବ ହେଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଆମେ ଯଦି ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି କଲମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରପର୍ ସେଟିଂ ହେବ ସେଇଟା ପୁରା ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କଲମ ଢଳେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ସବୁ ଲସ୍ ସିଏ କ'ଣ କରିବ କାନ୍ଥ ସବୁ ଶୋଷି ନେବ ଦେଲେ କଲମ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବନି ଫର୍ମାରେ ଯେମିତି ଆମେ ପୁରା କଲମ କରୁଛୁ ସିଏ ପୁରା ପ୍ରପର୍ 10x10 ରହୁଛି ଇଏ କିନ୍ତୁ 10x10 ରହିବନି କେଉଁଠି 8 ଇଞ୍ଚ ହେଇଯିବ କେଉଁଠି 12 ଇଞ୍ଚ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ପ୍ରପର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଉନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କଲମ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ରୋଡ଼ ପୁରା ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ବି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାନ୍ଥ ଆଉ କଲମ ଆଟାଚ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାନ୍ଥ ସହ କଲମ ପୁରା ହଲୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ କାନ୍ଥ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ ପକାଇ ପାରେ ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିକି କଲମ କରିବେ ନା କଲମ କରିକି ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିବେ କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇଦା କେଉଁଟା ମିଳିବ ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 3 ପାର୍ଟ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଯୋଡ଼େଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାରିବାର ଅଛି ଆଉ ଇଟା ଯୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଇଟା ଯୋଡ଼ିର ଗ୍ୟାପ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପାଣି କ୍ୟୁରିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତା ଭିତରେ ଯଦି ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରାକ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି এইভাবে সিস্টমরে এপট সাইড আমার কমপ্লিট হয়ে গলানি দেখুন পুরা ফিনিশিং হিসাবে এমতি সিস্টমরে আমি যোড়াই করা এপট লাইন পুঁ সেপট আমার যেতিকি আমার সর্কিল বাকি অছি তাকে পুরা কমপ্লিট করা আমার 3 পার্ট লেখায়ে তাপরে পিসিসি কাম হব পিসিসি কেমতি হচ্ছে ইয়া উপরে পুরা পিসিসি আমি করবু 3 ইঞ্চ মুটেইরে আউ মানে টোটাল আমার পুরা টোটাল পিসিসি হবার আছে লাগে আউ কেমতি হচ্ছে কোণ হচ্ছে আপন মানে ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଜାଣିବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମସଲା ଦେଉଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମସଲା ଦେଇକି ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିବେ ଆପଣମାନେ ନାଲିଆ ଇଟା ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ କି ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ କଲମ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିକି ଇଟା ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ କଲୁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିକି ଆମେ କଲମ କରୁଛୁ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ରିଜିନ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଗାଁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଥ କରିବା ତାପରେ କଲମ କରିବା କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି କଲମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଫାଟ ହେବ ସେ ଫାଟିଯିବ ସେ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଲମ କରିବା ହିଁ ଦରକାର କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲମ କରୁଛୁ 10x10 କରନ୍ତୁ 15x10 କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଲମ ଢଳେଇ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ରୋଡ଼କୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାପରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଠିକ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରଖୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଢଳେଇ କରୁଛୁ ଫର୍ମା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଫର୍ମା ଦେଉଛୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଟାର ବି ସଣ୍ଟରିଂ କରୁଛୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିକି ତାପରେ କଲମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଇଟା ଯୋଡ଼ି ମାନେ କେଉଁଠି ଇଟା ପାଖରେ ନାହିଁ କଲମ ଲାଗିଗଲାନି କେଉଁଠି 8 ଇଞ୍ଚ କେଉଁଠି ସ୍ପେସ୍ 8 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି କେଉଁଠି 12 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି ପ୍ରପର୍ 10 ଇଞ୍ଚ ରହୁନାହିଁ ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଢଳେଇ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଟା ଯୋଡ଼ି ପରେ ଯେଉଁ କଲମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଲସ୍ ସବୁ କାନ୍ଥ ଟାଣି ନେଉଛି ଶୁଖିଯାଉଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଏ କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ସେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେବ ଭଲ ସେଟ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ନୁହଁ ସେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ମସଲାର ଲସ୍ ସିଏ ପୁରା ଟାଣିଲା ଶୁଖିଗଲା ସେଠି ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ କେମିତି ନେଲା କି ନେଲାନି ସେଠି ପ୍ରପର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 10x10 ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଫର୍ମାରେ ପକାଉଛୁ ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଆମେ 10x10 ପାଉଛୁ ପୁରା ମାପ ହିସାବରେ ପାଉଛୁ ହେଲା କି ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା କି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ।